Ja, po 26 km smo malo trujeni, tako malo, a ne? Pač pa lepa sodica, dobro, nekaj da noga boli. Nek žul se je del, ampak dobro, da jutri zjutraj bo žal. Treba je čez Pohorje. Brez pardona. Koliko je ura? 6 pa nekaj. Ura 6 pa nekaj. Pa gremo planinske koče z peska, gremo proti Lovrenčki. Naspala smo se okej. Ti se naspala? Pa niti ni tako mrzlo.
mojega srca. Prva mi biti da, druga mi jesti da. Kamico svojo pelja. Light follows. Light follows. Evo, zaključek dvodnevne dogodivščine. Bilo je zanimivo, naporno, kaj pa boleče. Ja, to je to. Prihodila smo Pohorje. Ajde se vidimo, čau.